Buenas noches. Mi nombre es Nairobi Rosa, directora de Servicios Comunitarios y Residenciales de One Holyoke. Gracias por venir al primer foro en español para candidatos postulándose al concejal del Distrito 1, 2, 4 y 7 en la ciudad de Holyoke. Antes de presentarles a los candidatos, tenemos que explicar el proceso de las reglas. En primer lugar, para que el foro fluya y podamos tener la oportunidad de terminar, le pedimos que no aplaudan hasta el final del evento. Después del sistema alzar, se ha elegido el orden en que va a hablar cada candidato. Esta noche tenemos el honor de tener presentes varios intérpretes, cuales traducirán las respuestas de cada candidato. Compartiremos este evento vía el canal de YouTube de Holyoke Media y en otras redes sociales cuando concluya lo más pronto posible. Cada candidato tendrá 2 minutos para su pregunta, pero pararemos el tiempo durante interpretación. Le pedimos paciencia durante las traducciones que pueda que tome un poco más de tiempo. Tenemos a la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio, Jordan Hart, que estará tomando el tiempo. Tenemos a Johan Rashi Vega de Holyoke Media dirigiendo el sonido y grabación. Favor de poner sus teléfonos en silencio. Vamos a comenzar con el señor Víctor Machado. Welcome to our forum. Good evening. My name is Nairobi Rosa. I'm the Director of Community Engagement and Resident Services of One Holyoke. Thank you for coming to the first bilingual forum for candidates running for city councilors of wards 1, 2, 4, and 7 in the city of Holyoke. Before introducing the candidates, we have to explain the process and the rules. First, so that the forum flows and we have the opportunity to finish, we ask that you do not applaud until the end of the event. After a random system, the order in which candidates will speak has been chosen. Tonight, we have the honor of having interpreters present who will translate the answers of each candidate. We will be sharing via Holyoke Media's YouTube channel and on other social networks when the event concludes. Each candidate will have 2 minutes for each question, but time will stop during interpretation. We ask for your patience during translation, which may take a little longer. We have Chamber of Commerce Executive Director, Jordan Hart, who will be taking the time. And we have Johan Rashi Vega of Holyoke Media, recording and in charge of sound. We ask that to please silence your cell phones. And we will be starting with Victor Machado. Hi, I'm Victor. Hold on. Hi, my name is Victor Machado. I'm living here in 40 Suffolk Street. For me, it's more a pleasure to be here sharing with all of you my point of view as a resident. Thank you, Victor. I'm going to ask the question, and then you can start with that. There isn't an opening statement, and there isn't closing statements. It will go directly to the question that will be asked to each candidate in Spanish. Then they have the choice to answer in English or Spanish, and the interpreters would translate the opposite language. Victor, ¿qué experiencia y habilidades tiene que beneficiarán a tu precinto y a la ciudad en conjunto? ¿Qué problema cree que afecta más a los residentes de la ciudad, de su precinto en particular, y qué soluciones le gustaría explorar? Victor, what experience and abilities do you have that would benefit your ward and the city as a whole? And what issue do you feel most affects residents in the city, your ward in particular, and what solutions would you like to explore? My experience helping residents find solutions to immediate needs and also create a long-term neighborhood action plan for a strategic approach to solving existing problems and achieving a positive future. ¿Puedes, por favor, repetir? Yes. My experience helping residents find solutions to immediate needs and create long-term neighborhood action plan for a strategic approach to solving existing problems and achieving a positive future. And as I found new ways to build trust
I have noticed a positive impact on the relationship between resident and neighborhood. This experience have improved my ability to represent my area in more positive and constructive light. I'm committed to advocating for social justice. Pásame el papel, por favor. Lo puedo decir en español también. Gracias. ¿Quieres decirlo? Sí, A cómo ver, no. dale. Pásame el papel. Mi experiencia como residente es encontrar soluciones efectivas para que los ciudadanos tengan la oportunidad de encontrar un largo long term y una acción de plan estratégico para resolver los problemas que estamos enfrentando en nuestra ciudad. Es una vez confianza. Hay que construir la confianza en nuestro neighborhood. Yo he notado un cambio positivo en la relación entre los residentes y la relación de la comunidad. Yo estoy comprometido en advocating por social justice. Y la segunda pregunta que está entre la primera, ¿cómo yo me siento más afectado en nuestra comunidad y cómo nuestros residentes se sienten afectados? Es por public safety, seguridad pública. Los violentos crímenes aquí en la comunidad han sido muy devastadores. Violent crimes in our community have been devastating. Y ahora mismo tenemos un ranking por FBI que en nuestra ciudad es una de las ciudades más peligrosas. Right now, according to the FBI, our city has been considered one of the most dangerous ones. Y hemos podido ver grandes ejemplos como la violencia doméstica es uno de ellos. Y ahora mismo tenemos representantes que están votando One of the examples is domestic violence, and right now we have some representatives that are voting para quitar las herramientas adecuadas a la policía para mantener el vecindario a salvo de los crímenes que nos afectan. to support the police department and to keep us safe in our neighborhoods. Es una gran responsabilidad y nosotros como concejal de la ciudad es nuestra responsabilidad salvaguardar a los residentes de nuestra comunidad. Es un compromiso. As city councilors, we have a duty to our residents to keep them safe. Nosotros tenemos un gobierno que está actuando reactivo, no proactivo. Currently, our government is reacting in a way that it's not proper. They are being a reactive government as opposed to a proactive government. Y esto es algo que nos afecta mucho, especialmente yo que vivo en esta calle, que estamos aquí al lado de este building. Sorry, Victor, time's up. Perdón, Victor, ya el Okay. tiempo acabado. Jenny, ¿qué experiencia y habilidades tienes que beneficiarían a tu precinto y a la ciudad en conjunto? ¿Qué problema cree que afecta más a los residentes de la ciudad, de su precinto en particular, y qué soluciones le gustaría explorar? What experience and abilities do you have that would benefit your ward and the city as a whole? And what issue do you feel most affects residents in the city, your ward in particular, and what solutions would you like to explore? Hi, thank you. I feel I bring a diversity set of experience, abilities to benefit my ward and the entire city. So, yo traigo diversidad, experiencia y la capacidad de beneficiar a mi distrito. Community engagement has given me the understanding of the issues the city, not only my ward, but the city faces. Entender cuáles son los problemas que enfrenta mi distrito y mi ciudad por medio del involucramiento comunitario. Also working as a city councilor, I have effectively advocated for different needs, collaborating with the police department, Como concejal, he colaborado con el Departamento de Policía y he abogado por mi comunidad. other agencies throughout the city. Y también con otras agencias en la ciudad. One of the issues, I believe, Holyoke, and not only Holyoke, the general
state of Massachusetts and probably other cities as well has been homelessness, tenant protection rights. Uno de los problemas principales que Holyoke enfrenta, y no solamente Holyoke, pero diferentes ciudades en Massachusetts, es la indigencia. Se necesitan derechos de inquilinos. We need to work on being able to control the rent. Therefore, we could avoid having homelessness, as well as, like I said, working together, collaborate with everyone in the city. Necesitamos trabajar para controlar la renta, para evitar la indigencia y colaborar con todas las personas que están en la ciudad. And especially being able to work with the city councilors that whoever enters for the time being, just being able to work, go into city chambers and respect one another. Trabajar con los concejales que están presentes en la ciudad, sin importar quiénes sean, y trabajar con las cámaras, representantes de la Cámara. We were voted in to work for these issues, and right now, rent, homelessness, and lack of, I would say, job opportunities out there. So we need to all work together, collaborate, and be able to move this up. So necesitamos trabajar juntos en colaboración para poder trabajar en contra de la indigencia, aumentar las oportunidades de trabajo. And I think that would be it. Eso es todo. Thank you, Jenny. You're welcome. Thank you, Victor. Okay, now we'll be moving on to Ward 2. Same rules apply. You get to pick the language that you'd like to answer the question. The interpreter will translate whether you pick English or Spanish. Es la misma regla. Eliges qué lenguaje quieres usar y el intérprete va a interpretar el lenguaje, depende de cuál use. Based on the system, random system, Janelle will be answering her question first. Basado en el sistema, Janelle va a contestar su pregunta primero. ¿Qué experiencia y habilidades tienes que beneficiarán a tu precinto y a la ciudad en conjunto? ¿Qué problema cree que afecta más a los residentes de la ciudad, de su precinto en particular, y qué soluciones le gustaría explorar? What experience and abilities do you have that would benefit your ward and the city as a whole, and what issue do you feel most affects residents in the city, your ward in particular, and what solutions would you like to explore? Hello? Okay. Communication, organization, and planning. Comunicación, organización y planeación. Motivation, initiative, teamwork, leadership skills, problem solving, and flexibility. Trabajar en equipo, equidad Flexibility? y flexibilidad. Okay, and then the other question is, for my ward, we are like suffer at the hands of crimes and committed by young teens. Estamos en mi comunidad sufriendo a manos de los jóvenes que comiten crímenes, Who need someone to step in with firm compassion and mentor them through programs, educating them, que necesitan que alguien intervenga con compasión y que venga con programas y guía para que tengan una mejor vida. entrepreneur business leaders who can teach other young teens how to overcome the trauma of a broken home. Sí, y empresarios y líderes que puedan ofrecer oportunidades a estos jóvenes para... Sorry, last part. Okay. To overcome the trauma Para sobreponerse al trauma que han sufrido over a broken home. de un hogar que se rompió en problemas. Thank you. Gracias, Janelle. Carmen, ¿qué experiencia y habilidades tienes que beneficiarán a tu precinto y a la ciudad en conjunto? ¿Qué problema cree que afecta más a los residentes de la ciudad, de su precinto en particular, y qué soluciones le gustaría explorar? What experience and abilities do you have that would benefit your ward
and the city as a whole? And what issue do you feel most affects residents in the city, your ward in particular, and what solutions would you like to explore? Hi, my name is Carmen Ocasio. I've been living in Holyoke for 48 years, and I've seen a lot of ups and downs of Holyoke. Hola, mi nombre es Carmen Ocasio. He vivido en Holyoke por 48 años y he visto a Holyoke subir y bajar. The experience that I have a certificate through Wayfinder, through Marie Claire, the first leadership class that there was here in Holyoke. La experiencia que yo tengo son los certificados de Wayfinder, de una capacitación de Marie Claire. And my ability is that I'm always volunteering where I'm always needed. I've been doing it for 12 plus years. I never say no to anybody. Otra de mis cualidades es que he sido voluntaria, siempre voluntario para todos los proyectos donde se me llama. And I'm very passionate about Holyoke. You know, especially the kids, the teens. Y soy apasionada sobre Holyoke, especialmente los niños y los adolescentes. So I been trying to fight to get more stuff done for the kids to get involved so they can stay out of trouble. I talk to all the kids in my neighborhood and I try to lead them the right way. Some of them listen, others don't. Y me gustaría que se hiciera más para ayudar a los niños y a los adolescentes. Yo hablo con los de mi comunidad y trato de guiarlos. And also, the things that's lacking here in Holyoke also that people have seemed to forgotten are the handicaps. I've been talking to a lot of people that are handicapped. They can't come out of their homes because the sidewalks are all messed up. There's potholes all over the place. They got to ride their scooters in the middle of the road. Otro de los asuntos en Holyoke que pienso que no se han abordado es el asunto de las personas con discapacitaciones. No pueden circular bien por las aceras, no hay rampas y no hay suficientes programas para ellos. And another thing, public safety. Public safety is important because right now, the stuff that's happening out here, a lot of the residents in my ward, you know, that I talk to, they come and they say that they're even scared to come outside. So that's sad. Otro problema es la seguridad. Muchas de las personas que viven en mi vecindario me han comentado que están preocupadas y que no pueden salir porque no se sienten seguras. And out there, the people that do know me, they know what I've been doing all these years. I mean, my volunteering and doing other stuff, it speaks for itself. You know, I'm just me. You Las know, personas que me conocen saben que he sido voluntaria por todos estos años y saben quién soy yo. Thank you. Gracias. Thank you, Carmen. Gracias, Carmen. Now we will transition to Ward 4. Fortunately, Ruth Garcia was not able to be present due to her schedule. So we will only have Cocaine Givner for candidate for re-election for Ward 4. And again, we ask that you pause while you answer so that the interpreter can have time to speak. Cocaine, ¿qué experiencia y habilidades tienes que beneficiarán a tu precinto y a la ciudad en su conjunto? ¿Qué problemas cree que afectan más a los residentes de la ciudad, de su precinto en particular, y qué soluciones le gustaría explorar? What experience and abilities do you have that would benefit your ward and the city as a whole? And what issue do you feel most affects residents in the city, your ward in particular, and what solutions would you like to explore? Thank you for the question, Nairobi. My name is Cocaine Givner, and being the incumbent, I've had a... Gracias por la pregunta, Nairobi. Mi nombre es Cocaine Givner. Being the incumbent, I've had an 18-month crash course in municipal government.
Siendo el incumbent, he tenido un curso de 18 meses para ser, could you repeat the last word, please? Municipal government. Para ser el gobernador municipal. And that's really helped me in understanding, Y eso me ha ayudado mucho para entender it's helped me in understanding how to steer, our residents in the directions they need cómo navegar a nuestros residentes en la dirección que tienen que seguir to get the questions answered that they have. para responder las preguntas que tienen. One of the main things that I think is a problem in Ward 4 Una de las cosas que pienso que es un problema para el precinto 4 is housing insecurity, es la inseguridad del hogar. and it's running right alongside at equal importance Y a la vez que va con la importancia igual a of drug-related violence. con la violencia asociada a las drogas. What I think I can do about it Lo que yo pienso que puedo hacer sobre ello is, continue working with our police department es continuar trabajando con el departamento de la policía and encouraging some of the things that we had put in orders for at the beginning of our terms. y decirles que empiecen a seguir lo que le pedimos que hicieran al principio en el término. That includes a community responder model that would work with our police department. Eso incluye el modelo para que respondan miembros de la comunidad. And after a lot of work over the last years, it will include an Office of Tenant Protections. Y después de mucho tiempo va a incluir sorry, could you repeat the last half? It'll include an Office of Tenant Protections. Incluirá una oficina para proteger a los tenientes de los hogares. So I think what really helps me the most in navigating all these things Creo que lo que más me ayuda a navegar todo esto is that I have worked in fast-paced environments where the circumstances are constantly changing. es que he trabajado en locales que cambian mucho el área y tengo experiencia cambiando. So for the success of our communities, Y para el progreso de nuestra comunidad, I intend to continue to support things like the traffic policing, police on bicycles, and walking the beat. yo intento continuar trabajando para advocar para cosas como el tráfico y la policía en bicicletas. Y the last part, please. That was it. Okay, thank you. And also just making sure that those who have housing insecurities will soon have a place to go where they can get their questions answered and work towards housing security. Y asegurarme de que esos que tengan problemas de hogar, que tengan un sitio donde vivir y tengan un sitio donde ir, que les respondan las preguntas. Thank you. Gracias. Gracias, Cocaine. Thank you. We now will be moving on to Ward 7. Again, the same rules apply. Please give a time or pause for the interpreter to translate. With the random systems selection, Meg will answer first. Meg, ¿qué experiencia y habilidades tienes que beneficiarán a tu precinto y a la ciudad en su conjunto? ¿Con qué problema cree que afecta más a los residentes de la ciudad, de su precinto en particular, y qué soluciones le gustaría explorar? What experience and abilities do you have that would benefit your ward and the city as a whole, and what issue do you feel most affects residents in the city, your ward in particular, and what solutions would you like to explore? My name is Meg McGrath-Smith, and I've been a teacher for 17 years. Mi nombre es Megan McGrath Smith y he sido maestra por 17 años. And I always say when I knock on doors that what that means is that within a year of any committee I join, I've become the chair. Because Become the chair? I'm sorry, can you repeat what you were saying? When you knock on doors? And when I knock on doors, I say within a year of joining any committee, I've become the chair. Okay. So cuando estoy tocando las puertas en una comunidad, me convierto en la silla de esa comunidad. I know how to plan. I'm highly organized. I develop systems for a living, and I genuinely like people. Soy muy buena planeando. También sé cómo organizar, creo sistemas
y soy muy buena con las personas. I can look at everyone on city council and I know that this election is going to really change what that looks like. This election really matters. And I can Yo see pienso que something. esta elección va a ser muy importante al mirar a los miembros del Consejo. Sé que va a cambiar muchas cosas. And I can think of something that every single person would want to work with me on to make happen. Y puedo pensar en dar ejemplos de lo que cada persona en ese concejal pueda trabajar conmigo para cambiar. People think that Ward 7 is one thing, but I can say I've knocked over 1,000 doors in the ward, and street by street, neighborhood by neighborhood, the issues can be very different. La gente piensa que el Distrito 7 es una cosa, pero en realidad, en mi experiencia, al tocar las puertas, miles de puertas, me doy cuenta de que los problemas pueden ser distintos. The issues that rise to the top are traffic enforcement and infrastructure, and really wanting strong communication between the city government and its residents. Primordialmente el tráfico de las personas que están caminando en la calle, los peatones, todo lo que tiene que ver con... So it was traffic control. What was the second one, please? Infrastructure. La infraestructura. And the third one? Strong communication between the city government and its residents. Y una comunicación fuerte con los residentes de la ciudad y el gobierno. People in Ward 7 know there are 6 other wards, and they know that the city budget is stretched thin, but they want to make sure that their issues also matter and that their concerns are heard. Sabemos que ahora mismo el presupuesto está bajo, pero queremos asegurarnos que sus problemas sean escuchados y resueltos. I think it's our job on city council to engage with our residents and understand what their concerns and priorities are so that we can properly resource the departments and focus on the things that they want to see done. Es nuestro deber como concejales escuchar y involucrarnos con nuestros residentes para poder abogar por los problemas que ellos tienen y ofrecer soluciones. My last point is that infrastructure matters. La infraestructura es importante. People walk on sidewalks so they can walk their dogs. They La greet their gente sale neighbors. a caminar a sus perros. As they're walking the streets, they're greeting their neighbors. Están viendo a sus vecinos cuando caminan. The sidewalks are where they're teaching their 8-year-old how to ride a bike. Las aceras son donde los niños aprenden a andar en bicicleta. Parks matter. So the Miracle League playground, I've been the chair of the CPA for the last 3 years, and that project was really important in terms of giving the residents of Ward 7 a place for their children to play. Y All los children. parques también son importantes, porque yo he sido la silla del parque Miracle League, y es muy importante para los niños tener un espacio donde puedan jugar. Gracias. Thank you. Aileen, ¿qué experiencia y habilidades tienes que beneficiarán a tu precinto y a la ciudad en su conjunto? ¿Qué problema cree que afecta más a los residentes de la ciudad, de su precinto en particular, y qué soluciones le gustaría explorar? What experience and abilities do you have that would benefit your ward and the city as a whole? And what issue do you feel most affects residents in the city, your ward in particular, and what solutions would you like to explore? Thank you, Nairobi, for hosting this event tonight. My name's Eileen Leahy. I'm a lifelong resident of Holyoke and of Ward 7. I grew up here and Muy I've buenas noches a todos. Gracias por tenernos aquí. Mi nombre es Eileen Leahy. Yo soy una residente de Holyoke por toda mi vida y también del Distrito 7. My experience and abilities that I have that will benefit all the residents of Ward 7 include my common sense approach to problem solving, and that I'm an independent thinker. I'm not going to just join a group because they want to see this happen. I want to be able to work with everybody on the council to make sure the needs of all the citizens are met, especially my constituents in Ward 7. Entonces, mis habilidades que yo traigo a la mesa es, soy una resolvedora de problemas y soy una pensadora independiente, y las soluciones que yo ofreceré serán para beneficiar a todos los constituyentes de mi distrito y poder comunicarme abiertamente con los concejales para encontrar soluciones. With over 30 years as a practicing attorney, I'm able to negotiate and deal with difficult situations with people of differing views to make sure that a problem is solved and everybody walks away from the table happy with the Con más de solution. 30 años de experiencia como abogada practicante, tengo mucha experiencia negociando
conflictos entre personas con puntos de vista distintos y asegurarme que cada persona se vaya de la mesa contenta. I'm an effective advocate, and I know how to maintain respect with my adversaries and make sure that all people's concerns are met. Sé abogar también respetuosamente y comunicarme con mis adversarios de una manera respetuosa. And can you repeat the last part, please? With respect. Con respeto. I've been a member of the Conservation Commission and the License Board. I served 14 years on the Conservation Commission. Tengo 14 años ya de servicio en la Comisión de Conservación. 12 for year- the environment, yes? Yes. Conservación del medio ambiente. 12 years on the License Board. 12 años en el Comité de las Licencias. So I understand intimately how city government works, so I have that advantage entering the council. Entiendo íntimamente cómo funciona el gobierno y cómo funcionan los concejales. I'm also a 20-plus year board member of the Holyoke Children's Museum here in También he Holyoke. estado en el comité del Museo Infantil de Holyoke por más de 20 años. Where during my time there, we've brought in numerous new exhibits, and it's been opened up to all, bringing in thousands of people into the city to enjoy our museum and to learn through play. Durante mi tiempo en servicio allí hemos traído nuevas exhibiciones y miles de personas han podido disfrutar de estas exhibiciones y los niños han podido beneficiarse. I think the biggest issues facing Ward 7 are quality of life issues. It's the sidewalks as well as infrastructure. En el Distrito 7 los problemas que estamos enfrentando es la calidad de vida y la infraestructura. And I think that public safety is a main concern overall everywhere in Holyoke. La seguridad pública es un problema también en toda la ciudad de Holyoke. And we need to continue to support our police year round and not just when tragedy strikes. Y necesitamos apoyar a nuestro departamento policiaco todo el año, no solamente cuando ocurre una tragedia. Thank you for the time, and I'd ask that you vote for me on November 7th. Gracias por el tiempo y pido que voten por mí el 7 de noviembre. Thank you. Gracias. We could ask another question. Podemos hacer otra pregunta o si también quieren hacer un we could take a public question, or we could, because we are early on time, so I wanted to make sure I made it available. Yeah, I do have some other questions that we could ask, or maybe closing statements, maybe a minute each, of something you want to close out for. Why should the residents of Holyoke vote for you? So, creo que mejor vamos a hacer voy a tomar la decisión de hacer una oración de cierre para que le digan ustedes a los residentes de Holyoke por qué deben de votar por ti. So, tienen un minuto y Natalie, si te quedas aquí para que traduzca para cada el distrito 1. So you're giving them each a minute to Cada uno. to let to kind of explain why people should vote for them. Yes. Okay. So we will start with Victor. Vamos a comenzar con Victor. I will do this in Spanish. Okay. A mí me gustaría, tengo varias preguntas I have several questions. y es que nuestra ciudad está pasando por momentos muy difíciles Our city is going through some very rough moments. y me gustaría saber por qué nuestros representantes And I would like to know why our representatives tienen una agenda have an agenda en contra de la seguridad pública. against public safety. Y una de las cosas es que muchos saben Many people know que esta ciudad es reconocida como la ciudad de la droga. that this city has a reputation for being a drug city. Y mi pregunta para la... Sorry, Victor, this is a closing statement. Esto
oración de cierre, donde tú le dices al público por qué voten por ti. Y una de las cosas que le digo a los votantes, One of the things I let voters know que mi prioridad es la seguridad pública. that my priority is public safety, Garantizar que los ciudadanos se sientan cómodos caminando en la ciudad. guaranteeing that citizens feel safe walking through the city. Hemos escuchado aquí a muchos que están preocupados por los residentes que han dado queja de que ni pueden disfrutar de la ciudad. So we have heard a lot of people here that are worried about residents not being able to enjoy the city. Así que le digo a los votantes que voten con conciencia, So I tell voters, vote with consciousness, no porque conocen. not because you know someone. Thank you. Gracias. Jenny? Welcome. I would like to thank the Greater Holyoke Chamber, Holyoke Media, and One Holyoke for having us here today. I would like to say I've been a resident of Holyoke. Sorry, I forgot. Oh, go ahead. A resident of Holyoke for 50 plus years. He sido residente de Holyoke por más de 50 años. I entered the politics not to become popular, Me metí en la política no para volverme popular, not to get any more titles, no para obtener más títulos. not to be a yes vote. Not to be what? A yes vote. Oh, no para hacer un voto sí. I am here, I was voted in by residents, which I wish more residents would come out and vote, to work for my residents and for the city of Holyoke. Yo fui elegida por mis residentes para trabajar por ellos y por la ciudad de Holyoke. I will continue, if on November 7 I am voted in, Continuaré esta labor si en noviembre 7 me vuelven a elegir to continue to work for my residents, para luchar por mis residentes, collaborate with city councilors or try, colaborar o tratar de colaborar con los concejales de la ciudad, as well as all the agencies we have in Holyoke, including al igual que otras agencias que tenemos en Holyoke, incluyendo the Holyoke Police Department. el Departamento Policíaco de Holyoke. Thank you. Gracias. Thank you. Janelle? Okay. I plan to bring this dedication to everyone who joins me. Our people miss out on opportunities because of our institution. Quiero dedicar esto a todas las personas que están aquí. Nuestra gente se pierde las oportunidades. I want to bring us back to a place where our community remember people's needs to feel safe and secure without fear. Quiero llevarnos a un espacio donde la comunidad recuerda cómo llenar sus necesidades y no sentir miedo. I will allow transformation, and it will be this tool that will unite families in our community. Yo siento que la transformación unirá a las familias en nuestra comunidad. You have to make changes to see different and positive things. Tenemos que hacer cambios para ver cosas distintas y positivas. We need to help families in need and more vulnerable to find a way for them to have tools and allow them to want to be part of changes. Y tenemos también que alentar a que las familias sean parte del cambio. Men and women who contribute to our city, Las mujeres y los hombres que contribuyen a la ciudad, people who want and are willing to make a difference. la gente que quiere hacer una diferencia, But for all this to happen, we need to work pero together para que esto ocurra debemos trabajar juntos and be available to transform our lives, y estar disponibles para transformar nuestras vidas, to make a difference, para hacer una diferencia, to work for our community, para trabajar para nuestra comunidad, to focus on the following. para enfocarnos en lo siguiente. There is a strength of unity in Holyoke, There is a what? a strength. A strength. En Hay una unity. fortaleza en Holyoke. Here is your friend Janelle Mojica running for City Council Ward 2. Aquí está tu amiga Janelle Mojica, estoy corriendo para consejera del concilio del nivel 2. Thank you, Janelle. Carmen? I have one more sentence. Hi, the vote, it's obvious that it don't matter what anybody says that's here, they're running. You guys all got, the votes.
No importa lo que las personas que estén aquí sentadas digan, ustedes tienen el poder de votar. But my main concern is that Holyoke needs to get more stronger on safety, because if they don't, this is just going to get worse. Mi mayor preocupación es que Holyoke necesita trabajar en su seguridad, porque si no lo hace, esto va a empeorar. So I feel bad for the young lady that lost her unborn child, Me siento tan mal por la joven que perdió a su niño que no nació, because I know what's to lose a child, you porque yo know. entiendo lo que es perder un hijo. I lost my son the age of 39 Yo perdí a on mi Christmas hijo Day. cuando tenía 39 años en el día de Navidad. And this is something that he always wanted me to do, to be, you know, to put in my papers to become city council Él siempre quiso que yo someta mis papeles para convertirme en concejal de la ciudad and help everybody that needs help. y ayudar a las personas que lo necesitan. And make sure that everybody is safe Asegurarme que todos estén and be a seguros voice for the people. y ser una voz para la gente. So our seats are in all your hands. Entonces, Thank you. nuestros títulos, nuestros asientos están en sus manos. Thank you. Gracias. Cocaine. Thank you. So in closing, I would say one thing that I'm One moment, please. We're going to Sure. switch interpreters. Oh, okay. Sorry. That's okay. Okay, Cocaine, go ahead. Puedes proceder, Cocaine. So, you ready? Yeah. So in closing, I would just like to say Para cerrar, me gustaría decir that one thing I'm proud of una cosa de la que estoy orgulloso is that I've spent a lot of time being a squeaky wheel es que tuve mucho tiempo siendo una rueda que hace ruido about traffic safety. sobre la seguridad del tráfico And I've learned just how hard y aprendí cómo difícil es, it can be to implement the changes we really need. que puede ser muy difícil implementar los cambios que queremos hacer, But that doesn't mean I'll stop. pero eso no significa que voy a parar. There have been many traffic studies, Ha habido muchos estudios sobre el tráfico and there are many things in the works. y hay muchas cosas que están haciendo And I'm sure as you drive around the city, y estoy seguro que según conduces por la ciudad you notice more and more bike lanes, te darás cuenta que hay más y más líneas para las bicicletas and you notice the changes that we're trying to make. y te darás cuenta de los cambios que estamos intentando hacer. When I knock on doors, Cuando llamo a las puertas, I have the opportunity to speak with residents, tengo la oportunidad de hablar con los residentes and they often have similar questions. y muchas veces tienen preguntas parecidas. It's often about the safety of our neighborhoods Suelen ser sobre la seguridad del barrio and traffic safety. y sobre la seguridad del tráfico. People don't always understand what they can do to be helpful in their communities. La gente no siempre entiende lo que puede hacer para ayudar a la comunidad And so I'm always available to help them understand it. y así que siempre estoy disponible para ayudarles a entender. And I also like to make sure people understand that if they want changes in their communities, they really have to take part. Y quiero que la gente entienda que si de verdad quieren que haya un cambio en la comunidad, pues tienen que tomar parte en ese cambio. So thank you. Gracias. Gracias. Thank you. Megan. Meg is good. So, I guess moving backwards a little bit in time. So, Yendo un poco hacia atrás en el tiempo, one of the pieces that I wanted to name is that una de las cosas que quiero nombrar, where this all started for me is that I'm a mom. donde todo empezó para mí, es que soy una madre. I have a 4-year-old and an 8-year-old who are watching from home. Tengo un niño de 4 años y uno de 8 que están viendo desde casa. And I'm glad that they're seeing me step up and be a part of our community. Estoy orgulloso de que me puedan ver tomar un paso para ser parte de la comunidad. Like a lot of mothers, I initially got involved through my children. Como muchas madres, originalmente me involucré gracias a mis hijos. When we started to make plans for our children to start school, a lot of folks asked us where we were going to send our children. Cuando empezamos a hacer planes para dónde mandar a nuestros hijos al colegio, muchos nos preguntaban dónde vamos a mandarles.
And I realized that most folks that we were coming in contact with in our ward assumed that we might not choose to send our kids to Holyoke public schools. And I wanted our kids to be able to go to the public elementary school around the corner. I'm a public educator. I really wanted that for my children. Y me di cuenta que muchos que me preguntaban en el comité dónde iba a mandar mis hijos se pensaban que no íbamos a mandarles a un colegio público, y yo pienso que sería justo como una profesora de colegio público que pueda mandar a mis hijos a un colegio público. So we invited parents, we invited our neighbors to come sit in my backyard and to meet the receiver, to meet the principal of the school, to tour the school, to convince families to give Ian White another try. When we started that process... Invitamos a vecinos y a... sorry, could you start that again? So we invited the parents and neighbors to come in and to join us, to sit in our backyard, to Invitamos a listen. padres y a vecinos a nuestro backyard para que podamos para hablar. To listen to the receiver and to the Ian White principal, to ask questions, and to consider returning to Ian White. When we started that process, Para the que nearest hablen family... con el director y el receiver del instituto para que puedan volver, para que la gente empiece a volver al instituto. I'm sorry, Megan, you're out of time. It was 1 minute. Thank you. Eileen, perdón, a Megan se le acabó su tiempo porque era 1 minuto. Seguimos con Eileen. Thank you. As I said earlier, I grew up on Nantucket Street, and that's where my roots began, and that's where my story began in Holyoke. Como dije antes, mis raíces empiezan en, could you repeat the street name? Nantucket Street. Nantucket Street. And my dedication to the city of Holyoke began then with volunteering at a young age. Y mi dedicación para la ciudad de Holyoke empezó desde una edad joven, voluntariando. And continues to this day with all my volunteer work on various boards. Y eso continúa hasta este momento con mi servicio comunitario en varios comités. I love Holyoke. I love everything about Holyoke. Me gusta mucho Holyoke y me encanta todo lo que es Holyoke. And I want to be the voice for Ward 7. Y quiero ser la voz para el precinto 7. So Holyoke can be maintain and become the great city that it is. Para que Holyoke pueda ser la ciudad grandiosa que es. As I said earlier, my issues are supporting police, local control of schools. Como dije antes, mis problemas son el... Could you repeat the problems again? Para apoyar en la policía, Fiscal responsibility, la responsabilidad fiscal and bringing decorum back into the chambers, getting along with people, because I think that's what we've lost over the years. y para poder traer a la gente a los chambers para votar, las cámaras para que puedan votar y discutir. We need to get along in those chambers, work together to make Holyoke the greatest city that it can be. Tenemos que trabajar juntos en las cámaras para que podamos hacer que Holyoke sea la ciudad grandiosa que es. And that's why I'm asking you to support me and vote for me on November 7th. Y por Thank eso you. estoy pidiendo que votéis para mí el 7 de noviembre. Gracias. Thank you. So we will end today. Vamos a terminar ahora para el distrito 1, 2, 4 y 7. We'll end for Ward 1, 2, 4, and 7. At this time, people can mingle and ask questions while we prepare for Ward 3 and 5 at 6:30. Thank you. Pueden hablar, conversar en lo que preparamos para el distrito 3 y 5. Gracias. Good job, Meg. Buenas noches, mi nombre es Nairobi Rosa, para los que no han estado aquí desde que comenzamos. Soy la directora de Servicios Comunitarios Residenciales de One Holyoke. Gracias por venir al Foro de la Ciudad para candidatos postulándose para concejal del distrito 3 y 5 en la ciudad de Holyoke. Antes de presentarles a los candidatos, tenemos que explicar el proceso y las reglas. En primer lugar, para que el foro fluya y podamos tener la oportunidad de terminar, le pedimos que no aplaudan hasta el final del evento. Después del sistema al azar, se ha elegido el orden en que va a hablar cada candidato. Esta noche tenemos el honor de tener presente varios intérpretes, cual traducirá las respuestas de cada candidato. Compartiremos este evento vía el canal de YouTube de Holyoke Media y en otras redes sociales cuando concluya lo más pronto posible. Cada candidato tendrá 2 minutos para cada pregunta, pero pararemos el tiempo durante interpretación.
Le pedimos paciencia durante las traducciones que pueda que tome un poco más de tiempo. Tenemos a la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio, Jordan Hart, que estará tomando el tiempo. Y tenemos a Johan Rashi Vega de Holyoke Media dirigiendo el sonido y la grabación. Favor de poner sus teléfonos en silencio. Good evening. For those of you who are just arriving, or for those who've been here before, thank you. My name is Nairobi Rosa, Director of Community Engagement and Resident Services for One Holyoke. Thank you for coming to our first bilingual forum running for city councilors running for Ward 3 and 5 in the city of Holyoke. Before introducing the candidates, we have to explain the process and the rules. First, so the forum flows and we have the opportunity to finish, we ask that you do not applaud until the end of the event. After a random system, the order in which each candidate will speak has been chosen. They have been seated by the order that they were selected. Tonight, we have the honor of having interpreters present who will translate the answers of each candidate. We will be sharing this event via Holyoke Media's YouTube channel and on other social networks when the event concludes. Each candidate will have 2 minutes for each question, but we will stop during interpretation. We ask for your patience during translation, which may take a little longer. We have Chamber of Commerce Executive Director Jordan Hart, who will be taking the time. We have Johan Rashi Vega of Holyoke Media recording and in charge of sound. We ask that you please silence your cell phones. We start with Ms. Ann Thalheimer. Did I say that right? Close, it's Thalheimer. Comenzamos con Ann Thalheimer. ¿Qué experiencia y habilidades tienes que beneficiarán a tu precinto y a la ciudad en su conjunto? ¿Qué problema cree que afecta más a los residentes de la ciudad, de su precinto en particular, y qué soluciones le gustaría explorar? What experience and abilities do you have that would benefit your ward and the city as a whole? And what issue do you feel most affects residents in the city? Your ward in particular, and what solutions would you like to explore? Oh, thanks. Awesome. This is like a two-part question. It is. Es una pregunta a 2 partes. Okay, I think I got it. All right. So, as for experience, I've been an artist and educator in the city for quite some time. En relación a la experiencia, he sido artista y educadora por varios años. And what that means is I spend a lot of time talking with people and learning from them. Lo que significa que paso mucho tiempo hablando con las personas y aprendiendo de ellas. And I think that's one of my skills, not just as an educator, but as a compassionate human. Esa es una de mis habilidades, no solamente como educadora, pero como un humano con compasión. Often when people engage with city government, they do it because something is wrong. Cuando las personas se involucran con el gobierno de la ciudad, lo hacen porque algo está mal. What I'm looking forward to are having the conversations where things are going right. Al cambio, a mí me importa tener conversaciones donde las cosas irán bien. And having those opportunities for residents to get involved in their own city government. Y crear esas oportunidades en las cuales los residentes se pueden involucrar en su propio gobierno local. One of these things in particular is in Ward 3, traffic. Particularmente en el precinto 3 estamos preocupados por el tráfico. In speaking with my neighbors, I live on Brown Avenue. Yo vivo en la avenida Brown y al hablar con mis vecinos, There are a lot of people who ride their bikes. There are a lot of people who walk. There are a lot of people who use scooters on the street. hay muchas personas que caminan, andan en bicicleta y también usan monopatines. And one of our major issues was that one of our primary crosswalks hadn't been painted in 2.5 years. Y una de nuestras preocupaciones es que una de nuestras aceras principales y calles principales no han sido pintadas en más de 2 años. And in all the conversations I have with folks in my precinct, traffic safety comes up over and over again. En todas las conversaciones que he tenido con personas de mi precinto, el tráfico es una de nuestras grandes preocupaciones. But as a resident, I was able to reach out to the Ward 4 City Councilor to get an order put in to get that crosswalk repainted. Como residente pude comunicarme con el concejal del precinto 4 para que pueda someter una orden y peticionar que se pinte esa acera.
and it got repainted, and that's exciting. Y así lo hicieron, y eso es muy emocionante. But that's the kind of people-centric approach that I want to bring to city council. Pero ese es el tipo de energía que yo quiero traer al concejal de la ciudad. Quiero traer como esa energía que está centrada en la gente. It shouldn't just be people who are there because they know people or because they have family connections. No debe ser solamente personas que están allí porque conocen a otras personas o tienen conexiones familiares. It should be people there working with the residents to make the ward better together. Deben ser personas que trabajen con los residentes para hacer del precinto un mejor lugar. And I think that's where my skill as an educator and an empathetic listener comes into play. Y ahí es donde están mis habilidades como educadora y una persona que escucha con empatía. Because city government belongs to all of us. Porque el gobierno local nos pertenece a todos. And if we don't open those doors and make it accessible to everyone, we are shortchanging the ward and the city. Y si no abrimos esas puertas y hacemos que el gobierno local sea accesible para todos, entonces estamos cortando las oportunidades. Awesome. Thank you so much. Muchas gracias. Thank you, gracias. David, ¿qué experiencia y habilidades tienes que beneficiarán a tu precinto y a la ciudad en su conjunto? ¿Qué problema cree que afecta más a los residentes de la ciudad, de su precinto en particular, y qué soluciones le gustaría explorar? What experience and abilities do you have that would benefit your ward and the city as a whole? And what issue do you feel most affects residents in the city, your ward in particular, and what solutions would you like to explore? Well, thanks for the questions. Thanks for putting all this together. Muchas gracias por sus preguntas y por coordinar esto. I've been to a lot of these in my career, and this is really well set up, so you Esto should es be una muy congratulated on buena this. organización, gracias. In terms of my experience, not only have I been on the city council for 12 years, No solamente he estado como concejal por 12 años, prior to that I was actively engaged in the community in many civic and fraternal organizations, sino que he sido volunteerism. un miembro activo de varias organizaciones cívicas y fraternales. I'm pretty easy to find. Es muy fácil encontrarme. I'm a homeowner in Ward 3. I'm a business owner in Ward 3. Tengo mi casa propia en el Distrito 3 y también mi propio negocio. I went to school K through 12 in Ward 3. También estudié en la escuela elemental hasta la secundaria en mi Distrito 3. I walk around the ward, ride around all the time, so I'm very accessible. Siempre camino en mi distrito, así que soy muy accesible. Moreover, I think I had a total of 55 public meetings over the course of my first 6 years in office. Durante el primer curso de mi oficina, donde estuve ejerciendo, atendí 55 reuniones. Half the time at Metcalf, half the time at a restaurant in South Street, so pretty accessible. So, varias veces en la escuela y otras veces en los restaurantes, así que muy accesible. In the last 8 years, I've written a newsletter relative to Ward 3 in the city where there's well over 1,100 emails on there. In the last 8 years? Yeah, last 8 years. En Yeah. los últimos 8 años he escrito un boletín que ha sido muy bien recibido y me han mandado más de 1,000 correos electrónicos. On top of that, I'll put my education and my background, my professional background, I'll stack it up against anybody. Adicionalmente, mi educación y lo que es mi conocimiento, mi entrenamiento profesional, es muy competente. In terms of issues for the ward, I don't think Ward 3 is particular to the city. En relación a los problemas que existen en el Distrito 3, no creo que tenga una particularidad con la ciudad. I mean, every ward, every part of the city has traffic issues, and we have inconsiderate motorists. But I will say, relative to my honorable opponent's comment, Todos tenemos problemas con el tráfico en la ciudad y también tenemos motoristas que no son conscientes. Pero para contestar al comentario de mi oponente, yeah, crosswalks, lane markings, pavings have been all over the place in Ward 3 and Elmwood in particular for the last 2 years. It's been a tremendous boon for the ward. She can shake her head all she wants, but if you walk around the ward, it's really impressive how much work has been done. realmente se ha mejorado muchísimo todo lo que tiene que ver con el tráfico en relación a las aceras, las señalíticas. Aunque ella menee su cabeza, yo les aseguro que se ha hecho mucho trabajo. And to finish this way, certainly crime
is a huge issue. Ciertamente el crimen es un grave problema. I'm very proud to have sponsored and voted for the grant to get ShotSpotter to the city. It's been a boon for the city, and I También think it's going to help to estoy deter crime. orgulloso Thank de you. patrocinar una subvención que tiene que ver con la prevención de la violencia de armas en la ciudad. Gracias. Thank you. Gracias. Linda Bacon unfortunately couldn't be here, but she did send me her answers, so I will be answering the question on Linda Bacon's behalf, and Ivan will translate for me. Desafortunadamente, Linda Bacon no ha podido estar aquí y preparó las respuestas a sus preguntas, así que yo voy a darlas en inglés y yo, Iván, voy a interpretarlas. And for those of you who want to hear the question again, what experience and abilities do you have that would benefit your ward and the city as a whole? And what issue do you feel most affects residents in the city, your ward in particular, and what solutions would you like to explore? ¿Qué experiencia y habilidades tienes que beneficiarán a tu precinto y a la ciudad en su conjunto? ¿Qué problema cree que afecta más a los residentes de la ciudad, de su precinto en particular, y qué soluciones le gustaría explorar? And I'm going to answer as Linda Bacon. Prior to serving on the city council as a nurse leader in different organizations, I utilized my clinical... Previamente, antes de trabajar en el concejal de la ciudad, ejercí como una enfermera. And managerial skills to lead and develop programs. Y conseguí habilidades de manejar y ser un líder de programas. And home health services for those who wish to receive care at home. Y servicios de ayuda de salud en su casa. These skills have helped me as a city councillor. Estas habilidades me han ayudado como concejal de ciudad. As a nurse and an executive in healthcare, helping others. Como una enfermera y una ejecutiva en el sistema de salud. Helping others and solving problems are key to successful results. Ayudando a otros y solucionando problemas es la clave para ayudar a otros. As your Ward 5 City Councillor, como el concejal del precinto 5, I concentrate heavily on serving the needs within the ward. Yo me concentro mucho en la necesidad de los de nuestro precinto. But also devote time and energy to keeping informed on the broader issues of our city. Pero también pongo mucho tiempo para informarme sobre los problemas más grandes que tenga la ciudad. Such as the budget, como los problemas del presupuesto, tax rates, de los impuestos, and overall affordability. Y de la accesibilidad de comprar cosas. Key issues in our ward and Ward 5 are 1. Problemas presentes en nuestro precinto es 1. Y nuestra ciudad. Y nuestra ciudad. Public safety and quality of life. La seguridad de nuestra ciudad pública y la calidad de vida. High taxes affecting homeowners. Impuestos muy altos que afectan a los dueños de casas. Business owners. Y que también afectan a los dueños de empresas. And renters. Y a los que alquilan. The recent increase in violence in our city is having a chilling effect. La presencia que está subiendo de la violencia en nuestra ciudad está teniendo un efecto que da miedo en la ciudad entera. Those who live where it occurs are fearful and others avoid traveling to those areas. Esos que viven donde está pasando estos problemas tienen miedo y evitan pasear por la ciudad. This makes it more difficult to attract people to our city. Esto lo hace más difícil para atraer a gente nueva a la ciudad. High taxes. Los impuestos altos. $600 more per year for the average homeowner. $600 o más para como media para dueños de compared casas. To Chicopee. Comparados con los de Chicopee. Have some concern about their ability to remain. Tienen algunos preocupados para tener la habilidad de mantener. In their home. En su propia casa. With the combination of high food costs. Con la combinación de precios altos de comida. And healthcare costs. Y los precios altos de la salud.
Solutions to explore. Soluciones para explorar. Number 1, public safety. Primero, public Seguridad pública. seguridad pública. Gracias. We need to support our police and our neighbors. Tenemos que dar soporte a las policías y a los vecinos. Need to look out for each other. Tenemos que buscar para cada uno. The neighborhood concept, Para el concepto de un barrio, where we all look out for each other, donde todos estamos para ahí para cada uno, can make a difference in each and every neighborhood. podemos hacer una diferencia para cada barrio. Enforcements of our laws need to happen, Tenemos que enforzar nuestras leyes, whether it is a minor or major violation. aunque sea una violación menor o mayor. When traffic laws are ignored Cuando se ignoran las reglas de tráfico, because they're not perceived as important, porque no son percibidas como importantes, enough to enforce it appears to lead. suficientemente importantes para... Could you repeat the last part? Enough to enforce it appears to lead to more negative actions overall. Como no se siguen importancia, parece que sigue a... Just the last two words. Negative actions overall. Que da una percepción de... que da una... Acciones negativas. Acciones negativas. Gracias. And that concludes her time. That's the time for Linda. Guy. ¿Qué experiencia y habilidades tienes que beneficiarán a tu precinto y a la ciudad en su conjunto? ¿Qué problema cree que afecta más a los residentes de la ciudad, de su precinto en particular, y qué soluciones le gustaría explorar? What experience and abilities do you have that would benefit your ward and the city as a whole, and what issue do you feel most affects residents in the city, your ward in particular, and what solutions would you like to explore? First, I want to just thank Holyoke Media for putting this on, and thank you for the question. Quería decir gracias a Holyoke Media y gracias por la pregunta. So my first dive into politics was organizing against dark money in politics. Mi primera en cuenta en la política fue... Could you repeat what your first encounter was? Organizing against dark money in politics. Fue organizando un problema sobre el dinero oscuro en la política. It was a nonpartisan group, and I quickly became state director of it. Fue un grupo non-partisan, and you became... State director. Y me convertí el director del estado. Yeah. It was a group that worked with Republicans, Democrats. Es un grupo que trabajó con republicanos y demócratas. We built coalitions with other state organizations. Could you repeat that, please? We built coalitions with other state organizations. Construimos coaliciones con otras organizaciones. I worked with new volunteers and lawmakers. Trabajé con voluntariados y creadores de leyes. From both sides of the aisle. Para los dos lados del... This experience taught me how to see from other people's perspectives. Esta experiencia me enseñó cómo ver la perspectiva de gente diferente. And work together with them to find real solutions. Y cómo trabajar juntos con ellos para encontrar soluciones de verdad. As your city councilor, como concejal, I'll bring a culture of respect and cooperation. Traeré una cultura de respeto y colaboración. And cooperation to help move the city forward. En colaboración para ayudar a mover la ciudad hacia adelante. Now, for issues that affect the city and my ward in particular, para problemas que afectan nuestra ciudad y mi precinto específicamente, everyone is different and has their own issues. Todos son diferentes y tienen sus propios problemas. But as a larger picture, I've seen the call for better need in addressing infrastructure. Pero mirando la imagen grande, he visto muchas llamadas para mejorar la infraestructura. Residents of Ward 5 have very simple asks for simple things. Residentes del precinto 5 tienen preguntas muy simples para cosas muy simples. Whether it's painting a sidewalk or crosswalk. Si es para pintar una acera o un paso de cebra. Or filling potholes. O para rellenar agujeros en la carretera. It should not take 3 years to do this. No debería tardar 3 años para hacer esto. To do this right, you first need to have good communication with residents. Para hacer esto de una manera correcta, tenemos que tener sistema bueno de comunicación con los residentes. You need to be showing up. Tienes que aparecer.
In the last 2 years, I've knocked over 3,000 doors. En los últimos 2 años he llamado a las puertas de más de 2.000 personas I have a really good sense of what residents of Ward 5 want and what they need. y tengo una muy buena idea de lo que quieren los residentes del precinto 5 y de lo que necesitan. One story that sticks in my head Una historia específicamente me cae en mente. is 2 years ago when I was running. Hace 2 años cuando corrí, There was one home on Homestead una casa en Homestead that had 3 potholes in front of their house. que tenía 3 agujeros delante de su casa. The residents described how every time a truck would go by, they heard thump, thump, thump. Los residentes decían que cada vez que conducían un camión por delante oían un pum, pum, pum. And this would shake the house. Y que sacudía la casa. I came back 2 years later when I ran again, Volví hace 2 años después cuando volví a correr and they had the same issue. It was not y fixed. todavía tenía el mismo problema, no habían solucionado el problema. So we need to get the small things right and the big things. Tenemos que conseguir arreglar las cosas pequeñas y We las also- cosas grandes. Sorry. We also need to make sure that we're paying our DPW and all the departments competitive, fair wages. Tenemos que asegurarnos de que paguemos salarios correctos al DPW, Because when our departments are losing employees and heads of departments, porque cuando nuestros departamentos están perdiendo empleados y los jefes, this costs Holyoke money, esto le cuesta dinero a Holyoke. and the residents are not getting the services they paid for. Y los residentes no están recibiendo los servicios que los que pagan. All right. Thank you. Gracias. Thank you, Guy. Gracias. Ward 6 was supposed to be today, but Juan Anderson Burgos is running unopposed. So he wanted to give the floor to the counselors that are running opposed. So we're going to be able to ask one more question to Ward 3 and 5. So I will move on to question 2. El concejal del Distrito 6, Juan Anderson Burgos, no está corriendo contra otra persona. Entonces, debido a eso, eligió no estar presente para poder darle la oportunidad a los del Distrito 3 y 5 que sí tienen votos opuestos para poder contestar otra pregunta. Entonces, vamos a hacer otra siguiente pregunta para el Distrito 3 y la misma pregunta al Distrito 5. So we will start with Anne. Give an example of how you have worked with others whose opinions and views differ from yours. Dé un ejemplo en cómo ha trabajado con alguien que sus opiniones difieren del suyo. I think anyone who's ever worked on a committee and tried to come to consensus on something has had to do this. Siento que cualquier persona que ha trabajado en un comité y tienen que llegar a un consenso o tomar una decisión ha enfrentado esto. Also, this is a thing we do regularly in the workplace. Esto también ocurre en el trabajo de las personas, en el espacio laboral. So thinking about this in working on committees, Al pensar en esto y trabajar en los comités, one of the committees I'm proudest to work with is Holyoke Pride. uno de los comités que más me enorgullece ser miembro es el Orgullo de Holyoke o Holyoke Pride. One of the things that we encountered last year Una de las cosas que enfrentamos el año pasado was that we had to move the entire production inside in under 24 hours. tuvimos que mover toda la producción adentro en menos de 24 horas. We had a Zoom call in which we were looking at the weather reports and it all said lightning. Todos nos conectamos por medio de Zoom, estábamos pendientes del clima y había rayos y tormenta. And in this situation, there were a lot of different opinions and a lot of different feelings about what we should do. En esta situación habían muchas opiniones distintas de lo que se debía hacer. And involved a lot of departments beyond just our committee. E involucraba muchos otros departamentos más allá de nuestro comité. And in this example, we had to take time to really consider En este momento, pues tuvimos que tomar el tiempo para considerar not just the infrastructure available to us, but the resources of the committee members. no solo la infraestructura que estaba disponible para nosotros, pero los recursos de los miembros del comité. And in the course of an hour, 10 different people with 10 different opinions
En el curso de 1 hora, 10 personas con 10 distintas opiniones all managed to get on board and make the thing happen. pudieron llegar a un acuerdo y hacer que el evento tomara lugar. It was a fascinating experience to be part of, Fue una fascinante experiencia de ser parte and an amazing committee with people from all kinds of different places throughout Holyoke. en un comité muy diverso de diferentes partes de Holyoke, Different experiences, different backgrounds. con diferentes actividades como conocimiento, experiencias y sus personalidades. And working with that committee is something we're continuing to do, Y hasta el día de hoy continuamos trabajando en ese comité, even though everyone this year also has very different ideas about how it should be done. aunque este año todos tengamos distintas ideas de cómo deben ser hechas las cosas. But as I mentioned in my earlier answer, Como mencioné anteriormente, being able to talk and to listen with one another, el poder hablar y poder también escuchar, to be an empathetic human working for the greater good, ser un humano que tiene empatía trabajando para el bien superior, has made it a successful experience, not just for me, but I think for other folks on the committee as well. ha hecho que esta experiencia sea exitosa, no solamente para mí, para otros miembros del comité también. And I learned a lot from that experience by listening to the other committee members Aprendí mucho en esa experiencia al escuchar a los otros miembros del comité and being able to be open to hear those things. y también al abrir mis oídos para escuchar lo que ellos decían. And I am appreciative for them and appreciative to see what we're going to do this year. Les aprecio mucho y aprecio también lo que vamos a hacer este año. And I hope everyone is able to come out in June and experience it and have fun with us at Holyoke Pride. Espero que todos puedan unirse a nosotros en junio, experimentarlo y que se diviertan con nosotros en Holyoke Pride. Awesome. Thank you so much. Gracias. Thank you, gracias. David, de un ejemplo en cómo ha trabajado con alguien que sus opiniones difieren del suyo. Give an example of how you've worked with others whose opinions and views differ from yours. Nairobi, thank you. I always feel that everybody should agree with me 100%, so I don't know why there's ever a difference of opinion. Nairobi, yo siempre siento que todas las personas deben de estar de acuerdo conmigo y no entiendo por qué debe de haber una opinión distinta. So let me give a concrete example. Déjeme darle un ejemplo concreto. There was a counselor sat to my right for my first 4 terms on the board. Había un concejal que se sentaba a mi derecha en los primeros 4 términos de mi comité. And we have a tradition in City Council that most of us adhere to where we don't say specific names out of courtesy. Entonces tenemos una tradición en el concejal que no mencionamos nombres específicos. Let's just say that she ran for mayor. Digamos que ella corrió para ser alcalde, Ran a wonderful campaign. hizo una campaña maravillosa, Was unsuccessful. pero no tuvo éxito. But our politics certainly did not merge. Pero nuestras políticas no estaban conjuntas, no eran congruentes. So she had an idea Ella tuvo una idea to post signs in the sprawling Kmart Plaza de poner estos letreros en la plaza de Kmart, that ran into a lot of kickback from more traditional conservative counselors. lo cual ella recibió mucha crítica de otros miembros conservadores del concejal. And I said, Counselor, I'll work with you because I think it makes sense. Pero yo le dije a ella que trabajaría con ella porque pensaba que hacía sentido. So we passed an ordinance to put up signs in Kmart Plaza Así que pasamos una ley local, ¿verdad?, para poder poner letreros en la plaza de Kmart, that essentially effectuated a cleaner, more eco-friendly parking lot because let me just stop there. que esencialmente efectuó un más limpio estacionamiento. Instead of having hundreds, if not multi-hundreds of seagulls flying around, En vez de tener más de 100 gaviotas volando alrededor. we got signs posted, and but by the way, that was a 1-vote margin. Eso lo ganamos por un margen de un voto. That was a 10-5 vote. Eso era un voto de 10-5. And I was very proud to work with her Y estaba on that muy orgulloso, me sentí orgulloso de trabajar con ella, because it was a great order. porque hicimos un buen trabajo. How am I doing on time? Okay. So one of the things, and I'll just conclude this way, Y para concluir, and maybe no one wants to hear this. quizás nadie quiera escuchar esto. Working in a body like that, Trabajar en un cuerpo así, that's on camera, que está en cámara, where there's different points of view, donde hay diferentes puntos de vista, you can't take the comments
personally. No te puedes tomar los comentarios personalmente. They call making legislation similar to making sausage. El hacer legislaciones o escribir leyes es igual que hacer salchichas. You don't want to see them make the sausage. No quieres ver cómo hacen las salchichas. That's similar to what we do for legislation. Es lo mismo que hacemos para la legislación. Now, to me, I think it's fun, Para mí es divertido, but I remember having arguments with that same counselor. pero yo tenía argumentos con esa misma concejal. Virtually at the end of every meeting, Siempre al final de cada reunión. we shook hands. Pero después siempre nos dábamos la mano. This particular council I'm on, Este particular grupo en el que estoy, there's a brand new counselor. I reached out to him like this. hay un nuevo concejal, extendí mi mano He would not shake my y no hand. me dio la mano. All set, bro, is what he said. So, all set, bro. That's what he said. All set, bro? All set, bro. All set. Okay. Bro. Yeah. Oh, okay. I'm sorry, I'm not familiar with that expression. Oh, in other words, I'm good to Okay. go. Oh, all set, bro. Okay, got it. And Okay, that como and, que, and that okay. seems to be the modern way. Hopefully, we can move on. Okay. Thank you. Thank you. Gracias. You're welcome. And so the next question would have been asked to Linda, but I will finish her last issue that she'd like to address as part of her email with her answers to the previous question, so that way she has time to do that. So if Natalie, you could En relación a translate. Linda, vamos a leer lo que era su última propuesta para los problemas. Solutions to explore number 2, Soluciones para explorar número 2. taxes. Los impuestos. We need to fund core services adequately. Necesitamos beneficiar financieramente los programas de servicios Before we look at adding positions to our government. antes de añadir posiciones extra a nuestro gobierno. It has been noted that Se ha notado que 40,000 residents are funding 40,000 residentes están pagando a budget that was supported by a population of 60,000 un presupuesto que estaba supuesto a ser pagado por una población de 60,000 in the past. en el pasado. The increased cost of energy, El incremento en la energía, food, la comida, taxes, los impuestos, fees, and medicine los costos y la medicina, all contribute to the ever increasing todo contribuye a estos gastos que continúan creciendo, cost of doing business, el costo de hacer negocio, and these increases y estos incrementos also cause higher rent rates. hace también que las rentas suban. Solutions to explore include Las soluciones para explorar incluyen finding new sources of revenue encontrar nuevas fuentes de crear dinero, other than the taxpayer, además de el impuesto, and ensuring the best use of the taxes y asegurar que nuestros impuestos sean utilizados acuerdamente by the hardworking residents. por los trabajadores que están luchando en nuestra comunidad. Thank you. Gracias. And so, Guy, I will ask you the next question. Voy a hacerte la segunda pregunta. De un ejemplo en cómo ha trabajado con alguien que sus opiniones difieren del suyo. Give an example of how you have worked with others whose opinions and views differ from yours. Thank you for the question. Gracias por la pregunta. So I've knocked on over 3,000 doors, He tocado más de 3,000 puertas and door knocking gives me hope. y al tocar puertas me da esperanza, We agree on so much more than we disagree on. ya que estamos más de acuerdo que en desacuerdo. As a city councilor, I will bring us together Como concejal nos uniré rather than dividing us en apart. vez de dividirnos más. And I know I can do this Sé que puedo lograr esto because I've been doing it for years. porque lo he estado haciendo por años. As state director of Wolfpack, Como director estatal, I worked with both Democrats and Republicans. voté para... can you repeat that? I worked with both Democrats and Republicans Trabajé tanto con demócratas como republicanos and policymakers. y también legisladores. So as the city councilor, Como concejal, I will continue to do that here in Holyoke. continuaré haciendo esto aquí en Holyoke. We all have similar wants. Todos tenemos cosas que resolver We want what's best for our kids. y queremos lo mejor para nuestros niños. We want a government that can respond to our needs. Queremos un gobierno que responda a nuestras necesidades. So as your city councilor, Como concejal, I'll make sure that I'm working for everyone, aseguraré de que trabajaré para todos, no matter what our backgrounds are. no importa cuál sea nuestra proveniencia. Thank you. Muchas gracias. Thank you. And so in the last
forum, en el último foro, we gave a minute for a closing statement. Dimos un minuto para una oración de cierre en el último foro, which we will do here as well, cual vamos a hacer aquí también. And so at this time, a minute to close why Holyoke residents should vote for you. Ahora, en este tiempo, un minuto para el cierre, el por qué los residentes de Holyoke deben de votar por usted. And we will start with Ann. Excellent, thank you. So, one of the reasons I think folks should consider voting for me Una de las razones por la cual pienso que la gente debe votar por mí is that I am very clearly not doing business as usual. es que no estoy haciendo mi negocio como siempre. The city council that we have before us is not working efficiently, El concejal que teníamos antes no está trabajando efectivamente. and they are not civil to one another, No se llevan bien and they're not civil to the public. y no se llevan bien con el público. And Holyoke deserves better. Y Holyoke se merece mejor. That's part of why I'm running. Es por eso que estoy corriendo para esta posición. I'm also running because Holyoke gives me hope También porque Holyoke me da esperanza and makes me want to swing for the fences. y me hace también luchar. One of the things that I'm proudest of that I've been involved with in Holyoke Una de las cosas que más me da orgullo was a lawsuit in Fue 2018 una demanda en el año 2018 that protected free speech in the city. que protegía el free speech. Se me olvida free speech. ¿Cómo? Eso. Que protegía la expresión libre o libre expresión. It guaranteed you the right to have a lawn sign in your yard saying whatever you want throughout the year. Y garantizaba el derecho a poder poner un letrero en tu patio diciendo lo que quisieras todo el año. And I think about that every time someone puts a lawn sign in their yard or in their apartment window. Y eso lo pienso cada vez que una persona pone un letrero en su patio o en su ventana. Whether you agree with me or not, Aunque esté de acuerdo conmigo o no lo esté, we will be able to work together podemos trabajar juntos and bring the city forward. y llevar esta ciudad hacia adelante. I'm excited to see what the future brings for Holyoke. Estoy emocionada de ver lo que el futuro traerá para Holyoke. I want to see a city council that is respectful, Quiero ver un concejal que sea respetuoso, responsible, responsable and effective. y efectivo. And I think in order for that to happen, we need change. Para que eso ocurra necesitamos cambio. And this is why I am asking for your vote. Y por eso estoy pidiendo su voto. Thank you so much. Gracias. Thank you. Gracias. David? Thank you, everyone, for being so attentive. Gracias a todos por tener tan buena atención. And thank you for putting this lovely forum together. Gracias por formar este foro. It's been an honor to serve. I've been there for 6 terms. I didn't think I'd be there for 1. He estado ahí por 6 términos. Pensé que solamente duraría uno. I've promised myself the last 3 elections I wouldn't pull papers. Me prometí en la última reelección que no sometería mis I papeles. promised myself this time I wouldn't pull papers, and I pulled papers. Y sin embargo lo hice. So why do I do it? ¿Pero por qué? That's a rhetorical question. Es una pregunta retórica. But I really like it. I'm pretty good at it. Me gusta, soy bueno I've got a track record of legislative accomplishments y tengo muchos logros legislativos that are citywide and centric to Ward 3. que son implementados en la ciudad y también en el Distrito 3. I'm very proud of all the public meetings I've had, Me siento orgulloso de todas las reuniones públicas que he tenido, the dozens and dozens of newsletters I've sent out to inform the public about what's happening in City Council, las docenas de boletines que he enviado al público para informar lo que está pasando con el concejal, and my commitment to Ward 3, my visibility in Ward 3. mi visibilidad en el Distrito 3, mi compromiso. So thank you so much. I respectfully ask for your vote and your Gracias, consideration of the respetuosamente polls. pido su voto. No matter what, whomever you're voting for, No please, importa quién, please vote. Por favor, vote. It means a lot. significa mucho. Thank you. Gracias. Guy? All right. Yeah. So thank you for holding this again, and thank you for the question. Gracias por estar aquí nuevamente, gracias por las preguntas. I got into this race because I watched my parents work real hard their whole lives. Yo me reuní a esta carrera porque he observado a mis padres trabajar muy duro toda su vida. And they still struggle to make ends meet. Y todavía tengo una lucha económica para poder sobrevivir. And that's not fair. Y eso no es justo. I got into this race for my kids. No es justo para mis hijos. I have 2 kids. One goes to McMahon and one goes to Sullivan. Tengo 2 hijos, uno que va para la escuela McMahon y uno que va para Sullivan.
And I've worked really hard to give them the best life that I can. He trabajado muy duro para poder otorgarle la mejor vida posible. And I want to make sure that they have a good future. Y quiero asegurarme que tengan un buen futuro. I want to make sure the schools are supporting them. Quiero asegurarme que las escuelas les apoyen. I want to make sure they have a habitable planet when they grow up. Quiero asegurarme que tengan un planeta habitable cuando crezcan. And I want that for every kid in Holyoke. Y quiero eso para todos los niños en Holyoke. I've been through the IEP process in the schools. He sido entrenado en el proceso de planes de educación individualizados For my own son. para mi propio hijo. I've volunteered at McMahon for 5 years. También fui voluntario en McMahon por 5 años. I've hosted an annual fundraiser He patrocinado también un recaudamiento de fondos anual, selling plants. vendiendo plantas. And with that money, we put in raised garden beds. Y con ese dinero hemos hecho, what did you put with that money? Raised garden beds. Hemos hecho pequeños jardines comunitarios. And started a composting system. Y también empezamos un sistema de compost So kids can see how plants grow right at their own school. para que los niños puedan ver cómo crecen las plantas en sus escuelas. They can see where their waste goes. Ellos pueden ver también dónde van los desechos. They can see the entire plant process right there at their school. Pueden observar el proceso de la planta y su crecimiento en la escuela. I want what's best for our kids, Quiero lo mejor para nuestros hijos and I want what's best for all our working families in y Holyoke. también lo mejor para todas las familias trabajadoras de Holyoke. And that's why I'm running for this Y por race. eso estoy corriendo para este puesto. All right, thank you. Gracias. Thank you. You guys can now applaud. This concludes our forum. Esto concluye nuestro foro. The last 15 minutes, you can mingle, talk to each other, ask questions if the public has. Thank you everyone for being here this evening. It's our first time. Los últimos 15 minutos pueden hablar con los candidatos, con cada uno. Gracias a todos por venir. Es nuestra primera vez ofreciendo este foro. We will be back again on Thursday for the School Committee Forum. Volveremos el jueves para el foro del comité escolar. And Friday for the City Councilor at Large Forum. Y el viernes para el concejal en grande. Thank you. Good night. Gracias. Buenas noches.